খাড়া করছিস কেন? মোমবাতি তো পুড়ে যাবে তাড়াতাড়ি। আর এরকম আরো ধরে জ্বালিয়ে দেবো, কে দিয়ে দেবো। ओ मेरा जला दे, मैं नहीं जला। দেবো, কে দিয়ে দেবো। দেবু হাত দিয়ে দে, ওর হাতে ধর। খাড়া করছিস কেন মোমবাতিটা? আরে ধরবি তো। হ্যাঁ, খাড়া করে বন্ধ করে দিচ্ছে, আবার খাড়া করে। इतना केक में वैक्स कर रहा है ना, इतना तो केक में ही वैक्स कर गया। সরাই দিয়ে যাবি। मम्मा को फोन ले, मम्मा को फोन। हैप्पी 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 हैप्पी। রাইট। मम्मा না, কোথায় আর কত তুলবে? आई हैव अ पिक्चर प्लीज। এবার লাইট জ্বালাই। नाइट मोड